Sam era una buena persona y empezaron a hacer cosas. El capitán le dijo, entonces si tú trabajas tan bien, if you work so good, I'm going to send you to the machine room. Te voy a mandar al cuarto de máquinas donde estaban las bombas de agua, you know, the water pumps that they used to bring the water out of the boat so the boat won't sink. Porque había tomado tanta agua durante la tormenta que el barco necesitaba ser reparado y necesitaba estar listo para que pudieran seguir camino a New York. They needed to be ready so they can keep on going and sail to New York. So, you know what Sam did? You know what Sam did? A ver. A ver, Camilito, ¿qué tú crees? Ok, entonces por eso no se levante la mano. A ver, dime. Exactamente. So Sam went to the machine room, and you know what he did? He started working on the water pump. Él empezó a trabajar con la bomba del agua, a sacar, y pasaron las horas, and time went by, y todo el mundo se acercaba como diciendo, how many hours has been doing that? ¿Cuánto tiempo ya él lleva haciendo eso? Lo lleva haciendo como 8 horas. Y ahí empezó la gente a ver que Sam era un muchacho bueno y que le gustaba trabajar y que verdaderamente tenía a Dios, a Jesús en su corazón. ¿Ok? Entonces le preguntó el capitán, Sam, why don't you take a break? Why don't you go down? And you know what he said? Ustedes saben lo que él dijo cuando le dijeron eso. A ver. I pray to God. Yes, and what else? Yes, 6 puntos para Daniela. As soon as I fix this boat, the sooner I get the water out, the sooner we get to New York. Eso es lo excited que estaba Sam por llegar a Nueva York y aprender de Dios. Él dijo, sí, mientras más rápido yo saque el agua de este barco, mientras más rápido arreglemos este barco, yo voy a llegar a New York. ¿Ok? Entonces, él siguió trabajando hasta que sacaron el agua del barco. They took the water out of the boat. But something else happened. You know what happened? A sickness came. A sickness in the entire boat. Una enfermedad. Todo el mundo se empezó a enfermar. Todo el mundo le empezó a dar fiebre. Y cuando la gente le da fiebre muy, muy, muy alta, ¿usted sabe lo que pasa? You know what happens? Yes, that's a possibility, but no. Okay. Yes, pero people go crazy. They go out of their mind. Ellos se vuelven locos porque la fiebre es muy alta y los hace ver visiones. They start hallucinating, right? So you know what happened? Sam was at the captain's room, and the chief of the room of machines, el jefe del cuarto de máquinas, se volvió como loco. And you know what happened? He started shooting people. Empezó a dispararle a la gente. Because his fever was too high. La fiebre era muy alta. Y empezó a dispararle a todo el mundo, al que se daba cuenta. Y fue a dispararle al capitán del barco. Escuchen la historia. So then, you know what Sam did? Sam, even though the captain was very, very rude to him, even though the captain was very, very cruel to him, aun cuando el capitán había sido bien malo y bien pesado con él, you know what he did? What? He prayed to God, yes, and what else? Yes. So he actually got in between the chief and the captain, and he said, we are not going to kill each other. Lower that weapon. Baja esa arma en el nombre de Jesús, porque nosotros no nos vamos a matar entre ellos mismos. And then Sam kept talking, and he kept talking to that guy, and you know what happened then? What do you think that happened? He killed the captain? What do you think?
No, wait, him. That is actually pretty close. So the guy lowered his gun, and then people from the crew came in and stopped the guy from shooting the captain. ¿Ok? Alguien vino de la tribulación y en lo que él bajaba el arma, aguantaron al hombre y el capitán lo mandó al calabozo. He sent him to jail. He said, put this man in jail. ¿Ok? Y cuando el capitán entró al camarote, Cabu tuvo una conversación con él. Samuel Cabu Morris. Sam had a conversation with him. And you know what they talked about? A ver. Yes, muy bien por Camilito. Él le dijo al capitán, you know what he told the captain? Captain, I'm going to tell you something. I believe rum is not going to help the people in this boat. Porque el capitán les estaba dando bebida, les estaba dando alcohol. ¿Y saben lo que pasa cuando uno toma alcohol y encima de eso le da fiebre? What do you think? They get drunk. And when you get drunk and you have a fever, then you go crazy. And sometimes you start shooting people or hitting people. So then he said to him, I have something better than rum. I think they need Jesus. Hay algo mejor que el ron, capitán. Yo creo que ellos necesitan a Jesús. ¿Y saben qué hizo el capitán? ¿Qué hizo, Daniela? Exactly. He said, but we're bad guys. Jesus is never going to care about us. God doesn't care about us. Nosotros somos gente mala. Dios no está en este barco. La gente aquí son muy mala y a Jesús no le interesa este barco. Pero ustedes saben qué le dijo Samuel. A ver, Daniela. Yes, God does care about this ship. Si Dios le interesa, espérate papi, a Dios le interesa las personas en este barco y usted. Y el capitán se le llenaron los ojos de lágrimas y le dijo, por favor, yo quiero conocerlo. I want to know him. I want to know that heavenly Father that you talk about so much. Yo quiero conocer a ese Dios, a ese Padre celestial que tú tanto mencionas. Y ahí el capitán empezó a escuchar a Samuel, a hablar de Jesús y a aceptar a Jesús. A ver, Camilito, rapidito. Voy. Entonces, bien, ahí tiró la botella, la rompió y ya no tomó más, ¿ok? Y le cogió mucho cariño a Sam y se puso bien cariñoso con Sam. ¿Y qué pasó? They got to New York. Llegaron a New York. And when they got to New York, imagine that. There was a little kid from the jungle who has never seen anything before, giant buildings, ¿ok? Nunca había visto edificios, nunca había visto tantos caballos alados por carretas aladas por caballos, nunca había visto tanta gente junta, y allí el capitán le dijo, Sam, are you sure you're gonna be okay? Y tú sabes qué le dijo Samuel. Samuel le dijo, si Dios me ayudó a salir de la muerte y me ayudó a sobrevivir a tu barco, Él también me va a ayudar a sobrevivir en New York. Okay? So the next thing he did, he actually came out of the boat, okay? And asked somebody about who? Who do you think he asked? A ver, Daniela.
What was the name? Who remembers the name? Taylor Morris. He asked for Taylor Morris, okay? So he went and talked to him, and he actually said, I want to join the university. I came all the way from Africa to learn about Jesus. I want to become a missionary. Yo quiero convertirme en un misionero. Acabo de llegar del África. Por favor, enséñeme. But you know what happened? The university, listen to this so then you can answer the questions. The university, Taylor University, was in Indiana. So when they got to Indiana, the university was running out of money. La universidad se estaba quedando sin dinero y no podían aceptar a más nadie. ¿Ok? Pero ustedes saben lo que pasó. When Mr. Morris came in, actually talked to the principal about Sam Cabu Morris. How many have been talking to the principal lately? Honestly. Kind of, yeah, thank you for your honesty. Who else? Nobody has been at the principal office? I know you've been a couple of times to the principal office. I know that. I had to go there and save you. Yes. So, yeah, a couple of times. Okay, good. Normally guys do that. So, he talked to the principal and said, this guy, you have to see this guy, the passion that he talks about Jesus, la pasión con la que habla acerca de Jesús. Tú lo tienes que conocer, por favor. And then they went out. And you know what happened when the principal came out? Sam was telling people about his testimony. Samuel le estaba diciendo a la gente de su testimonio, y habían más de 50 personas alrededor de Samuel escuchando lo que Samuel tenía que decir. Listening to Sam. And the principal said, wow, we have to give this chance to this guy, at least until we close. Until we close, but we're going to teach him everything we know. Le vamos a dar una oportunidad, le vamos a enseñar. Hay una foto de la universidad, Carlito, enseña la universidad Taylor University en Indiana, para que los muchachos la vean. It's a university, it's a school. Actually, yeah, that is Taylor's University. A esa universidad fue donde fue Sam a aprender más de Jesús, a aprender más de Dios para convertirse en un misionero, to become a missionary. And you know what happened? Something very, very, very crazy happened, something very powerful. Sam started preaching, and Sam started telling his testimony to others. The church in the university started to fill up. La iglesia de la universidad se empezó a llenar, Sam se empezó a poner bien famoso ahí. La gente lo venían a ver, la gente lo venían a escuchar, se quedaban sorprendidos de lo que Dios había hecho en él. And guess what? Hold on. You guys are going too way ahead. They wrote a book. Samuel escribió un libro de cómo el Señor lo había salvado, de cómo el Señor lo había traído a New York, de cómo el Señor... Enséñame una foto del libro para que ustedes vean el libro. Ahora vamos a ver una foto del libro que Sam, que se escribió de la historia de Samuel. Mírenlo ahí. Mira. Bájalo un poquito para leer lo que dice arriba. You can get the book online. Yes. Mira, ese era la portada del libro de Samuel. Ahora usted lo puede encontrar en Amazon. If you want to buy it in Amazon, or you want to go home and read more about Sam, you can actually Google Samuel Cabu Morris, and you're going to see the book. You know how much is the book? $3. Okay? But back then, there was a lot of money.
And guess what? They sold so many books that the university didn't have to close, and they had enough money to open up again and take as many people as they could to teach them how to become missionaries. Isn't that something? You see how God can change things around? How God can go from little to everything. Cómo Dios puede cambiar las cosas. Cómo Dios puede hacer algo maravilloso y convertir algo pequeño en algo grande. Fíjense cuántas cosas hizo este muchacho. He escaped from death. He took a boat and changed everybody's life on that boat. And then went to a university that was about to go bankrupt. Fue a una universidad que estaba a punto de entrar en bancarrota, y por la gracia de Dios y el libro que escribieron sobre él, la universidad pudo sostenerse financieramente. ¿Ok? Pero un día pasó algo. Un día pasó algo. Who knows what happens in New York? Siéntense, please. Who knows what happens in New York around December? Who knows? Okay, Isabela. Huh? Yes, and what happens in Christmas? The weather. Snow. They get snow. Thank you, Isabella. So they get snow. And Sam, being from Africa, has never seen snow before. Él nunca había visto la nieve porque él era de África y nunca había visto la nieve. Y se asombró tanto con la nieve, y el amigo le cayó atrás y le dijo, Sam, get a coat, it's really, really cold outside. Y Sam le dijo, no, yo no me voy a poner ningún abrigo, yo estoy bien. Y salió a correr por la nieve y a ver aquella maravilla y a dar el culto que tenía que dar y a predicar. And something happened. Something happened. Let's see, you. What do you think that happened? Yes. He got sick. He got very, very, very sick. Because he wasn't used to that weather. Okay? And he wasn't used to being that cold. And he got pneumonia. Okay? A él le dio una neumonía. Okay? Muy, 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 muy grande, muy severa. Y cuando estaba ahí en su cama, he went to bed. They put him on a bed on the university, and he started crying. Okay, and then the people around him, la persona alrededor de él, le preguntamos, Sam, why are you crying? And who guessed what Sam said? Who guessed it? Hold on. A ver. Yeah, you guessed. What do you think he said when he was crying on the bed? Yes. He actually said, I'm crying because I'm happy. I'm happy because my Father is calling me home. My Father is calling me home, and I'm so thankful that I get to know Jesus. Estoy tan contento de que conocí a Jesús, y mi Padre me está llamando finalmente a mi casa, y lo voy a conocer en persona. And then the kid said, Sam, but what happened with your goals? What happened with going back to Africa? And you know what Sam said? A ver, Camilito. Oh, muy bien, Joshua. No, okay. Yeah. God will choose the workers. Así mismo, muy bien por Joshua y por Camilito. He said to him, I don't worry anymore about Africa. I know that God will choose warriors, and they would do a better job than I would myself. Dios va a escoger misioneros y guerreros que vayan a África y que prediquen la palabra
y que prediquen la palabra más o mejor de lo que yo lo iba a hacer. And even though it's very sad because Sam passed away, Samuel murió, but he inspired hundreds, thousands of missionaries from the university to go back to Africa. Vamos a ver una foto de Samuel de verdad. Una foto de Samuel, por favor. Yes, that's exactly right. That is Samuel Kabu Morris. Samuel Kabu Morris. He was 20 years old when he passed. And now show me the statue in the university. Now you're going to see the statue. Ustedes van a ver la estatua que le hizo la Universidad de Taylor University a Kabu. Look at that. So if you are traveling by Indiana by any chance and you want to swim by Taylor University, si alguna vez ustedes están viajando por Indiana y quieren ir a la Universidad Taylor, ahí está la estatua de Samuel. Porque Samuel revolucionó esa universidad y la cambió para siempre por la gracia de Dios. No solamente la sacó de la ruina financiera, sino que inspiró a miles de personas a ser misioneros y a ir al África a predicar. ¿Y ustedes saben qué? Algo interesante que pasó al final de la historia. A ver, Daniela, que no ha participado otra vez. Yes. Pero, yeah, not too much, not that much, that's enough. So, yes, actually his best friends became so inspired about Africa. Sus mejores amigos se inspiraron tanto por su vida y por África que decidieron terminar el trabajo que Samuel había comenzado. Pero algo más interesante pasó. When the three friends went looking for a ship to go back to Africa, guess who they found? Isabella. No, he was dead already. Okay, siéntese. The captain, yes. He found the captain. He found the same captain that brought Kabu to America. Ellos encontraron al mismo capitán que llevó a Kabu a América, New York City. And you know what he said to them? Missionaries are always welcome. Missionaries are always welcome in this boat. Because many years ago, we had a kid from Africa named Kabu who changed our life. Imagínense ustedes. You know how happy they were, and they started talking, and all of them were back to Africa and started a huge ministry in Liberia, África. Empezaron un ministerio tremendo. Y hasta el día de hoy, la historia de Kabu sigue inspirando a miles de personas a ir al África a predicar. ¿Ok? ¿Cuánto le gustó la historia? Yes. Ahora vamos a hacer rapidito, 2 minuticos. Vamos a hacer algunas preguntas. A ver, vamos a empezar por aquí. A ver, ¿cómo se llamaba la tribu de Kabu? Okay. Gru, muy bien, tiene un punto. A ver, ¿cómo se llamaba? Esta está difícil. A ver quién se acuerda. ¿Cómo se llamaba el amigo que Kabu encontró en el bosque cuando estaba perdido? Tukma.
Pretty close. 1 point. Close enough. Okay. ¿Cómo se llamaba el dueño de El Plantation donde estuvo Cabú? A ver. Davis. Mr. Davis. Correct. Mr. Davis. And what was Mr. Davis before being an owner? A slave. So he was a slave and he was an owner. Okay, I'm going to move around right here. Okay, so let's see. What else? What was the name of the lady who preached the night Cabú accepted Jesus? Hold on. I'm coming. Okay. All right. No, we're going to go around. Papi, espérate. We talked about this last night, okay? A ver, Rocío. No. Close, but no. Mrs. Knowles. Close. Very, 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 very close. Very, very, very close. Now, what was the name of Cabú after he accepted Jesus Christ? Samuel what? Morris. So a point for each. Samuel Morris. Samuel Morris. Okay. ¿Cómo se llamaba el lugar donde estudió? This is a tricky question. ¿Dónde estudiaba Samuel en la universidad? Yes, but where was located at? No. Indiana. Okay. So what happened in that university that brought a lot of money to the university? D'Angelo. Okay, Roberto Carlos. Yeah, but what happened? What happened that changed the game? Yes, so they sold so many books that he actually got the university out of bankruptcy. Okay? What was the cause of Samuel Cabú Morris' death? In Indiana, but yes. Yeah. Yes. Woo! Look at that. Now, one last question. So, what happened after Sam passed away? What happened after Sam passed away? Roberto Carlos. He inspired many people. What else? Yes, so 3 of his best friends went to Africa. Okay? 3 of the best friends went to Africa. Right? And Sam continues to be an inspiration. Ponme la música ahí para despedir, que ahora vamos a hacer. Ha habido una persona, okay? There will be a present for some other people, all right? There will be another present for some other people, but there has been a girl that has been paying attention, and her eyes have been out of her face almost, okay? And today she's gonna take home the mighty trophy.
is actually a giant wild boar, real tusks from a trophy wild boar. Okay? So, definitivamente Dani ha respondido a las preguntas, pero hoy le vamos a hacer el regalo a una niñita que ha estado prestando atención y estudiando y ha venido por primera vez. Pero Dani y Roberto Carlos y Jaden van a tener otro regalo muy pronto. So Dani, Roberto Carlos y Jaden van a tener un regalo. Ven, párate aquí adelante y denle un aplauso muy grande, porque ella prestó atención ayer y hoy y se pasó toda la noche estudiando también para responder las preguntas. Así que ella se lleva The Mighty Trophy hoy. Un aplauso, los quiero mucho. ¿Ok? Ok, guys, vamos todos para las clases, así que vayan moviéndose para las aulas por su edad, ok? Go ahead.